kausanga fa yakul fa msiko ka uru kausa Kola se tu la loa vo mta mta wa. ta fa mato felo ngane pe ya fia lava te fa tala fa te mai mo ma le fa fo tas dun so ngol proclame le tami ma le pa mia pe on sisi mai ya ole motor ne vang fa fai ya e pui ya tau tangata ya play cha pp le o na to ta proclame ya on filmo bo fo le la fo fa tala fa mo atu ya bo le ale ma tanga le vang fa fai lo fa tino ne le motor pe tesa kama mo ole fa duone la saya mato maftanga te towasu fatalo noi nisi fo mata upu a mese rumana il palmene mata tawa e mo vela na no langa mai so si foi pule se mata upu manatu ngonga ya tu amano ai foi sui mato ti fa so ai is un wifi fa fai ma fongana ma popo e mato foi fa la tonga okay ka yo tul vanga ya sai e mun multa e voi lato ya o ngai sa fai ni o to vai atu lungo o paul fane na tu me ya ta tu me ya ma no fo inga ma o to na ya e ma te mo fo I tu atu I le fo lai fala o si fo pule ta po ma tu te fala me ya fai mato fa malo stino ta o po fai mato ava o te fa moi eu fa kai me sa o tu ne o I mo wai mo me o banga ma popo ba wal mele ya o tu ne o fa ba wal na mele le nya o ngai na mele ele o ni mo ni fa me pe ba mo la ka el melga ya si lo mato pai ele mo miani tangat fa besiman le tulangala na ala no o I fa maria ya upo to tala so ya ele pulpule tu inal mato va e so ala pule mta ku ma le tulangala na tau tele mo meo vanga ma popo ola upu fo I masan fai mato vanga ia pe na o ho le ia pulpul ku ale ai ele ola wala na e so ala pule mta upula vatu o mai tomo fai te puler se vai nga pulpul ku e kilo mai ku le so vai nga kape ia o fatas ale lo ku ka ale tulangal na lai no ma popo le matuba al vai nga la le o se ku mo lo pulpul ku o na ya tang yai le mo me o le ma fo fo tanga to tu mo manatu fo I tom foi falha ma se me fa vai no on te o le tulangala na mato tal no ai ia beven tau langa mo le atili te pu e o maftanga ai ma se tal no ina o mele le tau fai atili build up by mapoponga ya e va pena voi al tulanga masanya bala wa tu fe mai ya me fo se upu bal tu so ya fara ya wai
ta le tunu o le matou te no pia I fatasi I be tesa nei o le matou no whanga lea tu ton le lasa fai lotu le whaururunga o le e kalesia matisi le sonna fia e fai lotu nei te whono le e whakasa I le fifi nei mai la o e matou vaenga o tue mai sa o fono foi tanga matou nu to foi nai ta pu lili tupu mai whana o tau whaisiula whana. Ia malala fona le uwhai e pui tono le maute pe tesa nei e fo I se matou maftanga pu na tasi laso salo po whaonu whawhitu po whamaru fo I tau sanga pe kai masinga I siu kaimi mo whai I po tai ono fo I vai aso. Lono winga le maftanga whai pēr ia maua pēr le so tanga al matou vaenga le tatala noa ma whawhasua I so sem tau. Alo whaftai. O le si ma tau putu ngala vai whina ngalo o tāsi rū ma ua whapefo na au mai tatu krame. O le tulanga fulele o ni whae unga le whamasinonga. Ia e pia tu mātila le ai o ni mafua anga whaatino ai. Mai se fo ia tau whai atu ia. Mai se ana I tu ia malolo I whamasinonga. E mai se tustu singa alo ia ma wha matala mai mafuanga alo tari ngā pe whawhea na wha masine ia ma whaia tūlanga sa o vai ngai whamanu mo lauwha Se tapunga pe nga tele na le tupu whamsinonga I ta matu nei talu sanga fo nisi sui whatutu e la whainala ia whamsino umasa fai la to fai una tu sia le la to fai una mai ba fuanga ai kasia famsino ti fai nana pe io sono fino allo se mai mul but allora venga io fai lan fai una caro che su io si ni me fa vai lan fai e le se angal nas famsino to fai whamaoni I ona to whina. Mai o mena ia le tom whai atu I le vanga le upa u. Se o mai se whamtalanga. O mena ia le mea se whamtalanga. Ia mai talo o la u talo talonga. E ba iai le siri toa iai le komiti le au unanga a whamsingo. Tan fai se iunga se whamsino whapea. Ia, mai lau whalongo le sile am tau pu e le ngata ina le ai se iunga tustusia. A ua tustusia uma I unga I si whamsino. E le si mea am tau tia lea tau whalonga kia e le I wala wina ni molmau. Ma to foi na tasia le famsinonga le fai le tu le wa famsinonga il vale langi malalani famsina ya tama eva e pa wale le famsino silio le langi malalani ele mo miani ni molma pa wale le famsino silio le langi malalani e tingana nei loa le sala a tu wala no ya tamo eva misala fam tala fatu afa yele lo no e nga o le akua e le fana o lango ni molma wa e silfia ia mena tu a fam sinoma e la ko ke mo mi mo di mau e be o tu e va tu mau mai tu mai lua o no no o le o fai le fai ma mo to afisilia la beton talan tilo ia le committee le o na o le tasile ma fu ang tu e fa vai
tu e tonu fa vai le malos anga il parlamento fa te il famsino il famsino ono si wala wole tau ona te fa wina la ngalo po le fa wo fo the impeachment process il lato nei lo suto sanga talo on tato tutto tas il pawalen tu il palmen el fa mai ma le kasiar kai mi fa mai len fa nga ne atruai en o ta pal plestene lo nei unga ia vatu petus o ia ingol fa mai lan ta pai lo fa un bel palmen il fa un al palmen coi fo fa wo lo ngalwa ana lut fo lal fa un al palmen wa muka ya sasa on fa ngai na pa al palmen l'impeachment process là le voglio fare America ya Trump elle est successful il tu la fono là le u tu la fono to faus la wil tu e tu atu ia famsino e fa ele ungale il fa u po le famuta el committee factoria por committee factoria o nanga le ia famsino la tu fa ia fa a se vanga nai la le plestene ma le CJ Chief Justice por famsino si la tu mau fa ia de Parmen a fai lo la Parmen e tona ele lo vai todo o fai palota fai pule on boro le a fai foi la le un al Parmen e fai palota to falau in ia fa maulele ele ngole mele palota perché Milano il tu la fono le to fa le wa tu no le fautuanga kuma uma ia famsino ia il commissario o una fa la con le unga vanga ia le plestene ma le famsino sili e mantuala ala inga tau on pasia le lo va todo o fai pula il palmene e alla on fa lo va todo ia fa fa ngata wale o me fengo film bo lo va todo al kan milan ngi ele chapipi na fengo fia wale le i va sul pasenge le fengo fia fa ele chapipi allora non ngale al fa tuanga a wale ele i sui al tu la forno tau on fa utangia meia fautangia meia mo famsino ia o ko anio konga ko fai ia le tulanga na le tasia la famsino le nga ia le tu sia lan fa le fa kari le sia lan fa le nga o ia le fa le e fa kari il pati le Pola ma fo ang felang fa un malo ai si su. Io tu lang na ele o se winga. A fa tupu ai. La lo io le famsno. Au tai il bang ne fa mo lo fo. Ma fele bang po le ta wa fa famsno ngol content of course. A mi se fa pe o le siringi le mi fa una famsno. الملنا اللي va سميه اللي سوارو له le tulanga
e ka nga kilo le unga fa msi po sa vai le va pe fa ku ku lo fai al melana no tua ia il fa msi la fo ile a mi ko le nga fisika e la nga fisika nia che il mele fa le kongu de ia a me se les fa ngotu sia le se fa ngotu sia ko le se mafuanga ko mu ile ila fa ale mela ale kilo ko la ko sia umaisi fa masino la to fa yu ma mai ia fa mame la me wese ele me fa yo sa bongi o tanga la tu nei le tata valea mala Malo tai e tu langa tau ati nai. La wala fo le sa no e ta pa me basu te ni fa pe on pro ke ti le tau me la vale. Ta le o fashi u mio pro kai malo po la ngata i. Ole tu langa le ai le tanto ngalunga le mlambale le to umi. Ona te fa wa le mantua la malele mai ale le vangale faune le feng fa mai ke le al malo i mantua foi le fai un fai e fai mai o le fa tu per la langile mai ai ia seleni fa malo fai ia le company fai awala e fucking awala ole mela le wa motinoa kusanga le tasia company le o motinoa o lo yai le tomai o lo lang machine fai awala mai fai fo tu la naudo o company Rudy Out Construction au si la company foi si maula lo fo le tomai le la tom felo ta tomalo ia ave pe se avano fai pa angai ia Rudy Out mai si company totolu ua ngalu dua fakta si faile si vai ngale wala le piko mai la ngi ole banga tono la na le na tua ye le wala al ko ko le nga ba la mo silva telephone construction silver construction ya en udia le la ua ngalu to lu banga le le si vai fa umai le nganga hula na il malo e tu tom fai fo i fa ngale le fenga le in ia mawaini si company fa ngale avno ne kau kapu e ai le mamlama ma la vanno fa le la tom sit le lokule kawa o le mlavale o le tulala na le na tua yai ana fa pe tasi Rudy Out Construction mo le vanga uma la vangola le uia ina toye le wala le nganga le tato malo ia tamfai tu avano is business ia sikia la kokula em fai on ia se lua to fa ia ni company ki e mai lunga i fai la tu to va e ka mo fia ia ngalo na ole tu langa fo e savai ole fo tam fai le malo in ia fa nga pe company savai e fai o wale savai ale mafuanga ele ki ai le kau fe avea yo masi ya ai una ia fo i lunga to mai ala fai awala company fai awala savai la fa kingo nei ia awal tele le lo tu fusi
fa sa o kwa ko no ka mea ma lo la po la le ma li mo kwa kipi a fail kai mi vave o nga sa o ala wala lo ku maka kala mai nga va mo ku mo fa tu anga ma no foi foi matanga eu ese mai tai o le nga atona ia fa tu pula ia business au tātou tangata i le whato mai o le whaiawala. Ai o le whautuanga tele company nei, a mau ako kupe whaongare le whakamemusingi whakingo e lako ngalua. Ai leo le waku vai aku o oso yuru le mimika o lo whakamai vale. Felesi. Ai le whaonga kupe whakamai e lako musingi. E whare le iai, wala e mese la me leo le ko whaine le o wala e kuru me leo le o kangkwangu palpala. E ala o ngā whale konga ko wala o le iai o mo meo kampangi e le whamau. A le me mo e mwhaianga whai e Rudy Ott i a wala umo le kongo i le quality mo mia kato. Ai ala o na tau lau tele atu le avanoa ena ia mau ai foi si company le poto masak aspiraile le sa fatino i o le fono vola tau soi for ta su an ta wa mai si ko viti ona mietere le unanga le fama mo awa me mau le wengi pia sa na automata sa o fenga lunga le al me le utup wakele mari vo ua ave ma li tausi soifua ala ingo fo la nga la o ye o le ko fa ngo tausi mai o tausi soifua ole tawala al fono le na se la to sa ni ka fo lele e morialo ia il fa tai ma alo ia ia le tautua fo ia tausi mai ua li taia malolo 19 e uia na li taia ala maua ko ala ngā kukuea e le mwhaia na vesea le whaonga le lato taleni ia ale sila i tu taua alna whalaulo e whanawhi tauteunga lato whawai whatontonu ai ia mio te maitai tausi mai te sifi e tau whaiama ma tau pefu ia tausi mai ai maisa le taimile nei wali leia onga ua maua lato suinga tutele ia e na ua tule mai le chapipi ma whatulanga le lei ia le university ma umwhai e nei o na whaksota inga ma university e le tūlanga le whale atili o le lato a onga o ma o whailonga le bachelor, masters ia ma PhDs ia pēla ua mana tuisi nurses e pe wata mai fu lato ba ia le te le tūlanga e le mwhaia na fo mai se tau soifua e le mai fo tau soifua se fo mai esa e la tu tafa yoi o le sila tau tua e ke la ngona e tau ona fa malusia me le palliative care tal se ngai le ya mo tatou nurses ua masani ma o leva fo la tu mai tau i le vai ngo mai e na ua uma i an tau tonga whainga solo ma le tau singa whainga tale la so e male ale e awa on matua whaitete le vainga e na auane i a fia mai in siama a mesion tau tonga whainga ta ua maia o le sila vaenga ko ini le sa whalau loan nafi o le tui lalo
la to ho tuai ke le nai vai nga u fale le nei ia o le to tal fenga fo le fale ma la to fo fuanga ma mo fo sia o potu ofisa le al fa la pro to o tupu ma o la vela fo nga luenga tau fatino e la to le lai o ma na fa vanga le sele ni tane ma toto sanga e fa sia ile la to fo le suni mala te se male la fa sounding aswai per pala ia ma amatai lo le la to hall telephone sa io ni sila la to te fatu peina ina ua malanga pai te mata io ade ila malanga bomo io malanga lana mafilo e matu malo ia tu ai maya ja ol pale ia te io ol pale io ma io ina lo ni sila fatu peina ia le la fatino lo la to fa mo mo el tulanga ia onga io advance level tulanga le nurses speciale so tele mai le Università Victoria e tutto mai la tutto so ani por la melale ol fai doctors for le mtautonas o se to mai la ta tutto te lo te imitato te mai io che la che mi va so wal for mai for shaki ma vai pola ton fitinga ton fai fa sola le ya te ko valone se tutto lo alba il va inga mo le aswato ma po pe ala o le tu o le nga fa so fu malo lo o le totua ai la to o tomata i to soifua o le no foi le sa fa la loi le to sanga foi nei o fa pito o to soifua ma le fa to sanga man tua la o le to mai le fa to sanga o la agua la agua to no samo fa na wino o fine io lai ale to mai na o telefono io non tua e qua nga avele lo che fa il baia alla il fa cosa nga ia van il fa to sanga copia il fa cosa nga il fa na wino le ultima e le ma fongala na piso il ta la fipe io na a sini baia e le tula la vale fa so fu malo no fa mo lo fu te ta yo le tulu perfecto lang o tong fitinga foi mera biel ave fa fo ya le foi ma ale ora si o tato de fe be ai ba le lem tong ba bon ane feng fa vai al malo e ya le su nga tong fa ma po se tong che mai fen tong fiti sa mon a ton fiti samone lem fai to avlo le fafo o le me più sili on fai te ai il mele le se me vini fa la villa de mai tangata ya inga se avel mako mai e fa te le vatu o tono tu la on lo fo mai io e fai la tutta penanga su ko la spolo mo mia e ko vale fo ma la e tawa on awala mai fa e shaki la to po se ma e tawa on to ftia ne pelea e la kai mi a mai lo fa mai fa le fai ma po o vi le ma ya lo no mai mo ku pe ave temiana le fai foi na fai New Zealand le se permita el o le tulanga fai ngatana ale nau tatu tangata ave ile mele alfa pe se ave pe au ki mai ai o alfa bleve le como fiet
kai milane ole mele ko por kwa ko ke la ka mata ya ko lu ni vai aso Michel ai le lo fo ole mai el mele ko pu oso dunga kau ka dunga oso covid e kai e o el celau se fu wa fe kala Michel le kau el mai coffee ke el mai kas ai ko vea va ver malo ale tulangala na ele tongofi mo moatu ke mangua nga lue tono le tangalo tupe au tele i fai pule sa vese ma e pe di makausanga pe nga sekasi nga la fai pingi ha sale le atose di masubua fe po se lo fe natemi fa pe nga foi fiki kamar ngai makonga i di o se lo wa o ka ko se fu over 1 milion al kupele e tongi to sanga ele telo mai e fai ba to fiti i fa fo e lunga le tu langa fo le ua clear mai e fo mai e to nava ole me ta wana ele to sanga na to to ile si fo i mautofi ele velma ya masawa sa vali ai ave el toina ya on capale el to fila velma ya masala to ya foma lo luale ya un bel voyage le ai lo voyage ele ai a wo mai ya to fila ya fa job ele ai no iba busul pa mia dalla le palme e le pole city so la cao vai le to ina le fa la che me la to ai io no a quello le tono come le fa il tuo allora quello la co qua ma e mo in e allora lo to fila ya lo fiona to fila ya ba me male pulle il mai sei feiatu son fino la e fa penga ma cal coi ala ngo folong fal tu et tafa ya va tu lo le bursidi allora sono il toi e che le ma e quella io più ma con ngai io o la ya le morco o mena tu piace e ma fu lo vai o le lavo o lo so malolo e o le voi o ma ferma allora come io lo ai ngai ma piso ai ele ma fai ala o mo so malolo ko kori o makaka ngai se e mole le e ve me lo fa tu ya la fiona to fila ala va bene ya te makal koi lo fiona to fila se ya la malto e no lo ngolia va be makal koi nga pula o ke le moi la sa fo mai o ke le mai le lava il malolo ka wai al mele e le fai pule na maliu de luafe ma le fitu ma si u ka e le so lua aso lulu fai le mato unga wa mai le unga al campionato mai li botti te un'ave en copella le con un blit ora le stoffi cosa le stoffi là le avea al polo sudunu le na fai le doctor
kala la ale sfai au ya kia talo fai si fai pule e o tio ya fa fango na to otto il po to satula voltar tot io non voglio le mettere no il talfa le mettere no tettel no ma ya mon via maka ke ia pe ya ya mata amale mo lo pa fa pe fa mo lo no vengo le faccia umana da auto tosso in un po' più malolo no ku e ko kala mo poi faccio chiare a meia le tu ya tato kako ke le mal malapa o tangata to auto mo bien malolo e le ka ko fa la ve esas kere ngau tato tangata le ve bele o le mo mia le malolo le e fa la ve ku le fa la ve e vai le fen mai fo mai o lo mo le e mo il malolo o le tulangala na e menne yo ngasi abi fa e tau na fa fo mai na mai le e la ten kau le fo mai ele ainga ele mania pe abi fa wo wilma e manga o ai ave e ka u fo ia ai ngale mele woko ai fio e solo e unga il fo mai unga il foi pule ave ya a faila e che ave se pressure fa per hoje não com uma coisa e o início hoje é uma coisa lá e ele ele pop olha ele to ino ai mo feci leva cosa na o algo assim ave mai tau tui avero tamai fafo ko le ta ki mai kaya te ta o sono le wa fiange fo mai le vai ya le tu ora ko ingalo mato ai sam kana mai ale fo mai wa ka wala ya ko inga le siringa luka ave mai fo mai afai umi yaso ya po se go masina ava ko kaunga e alu fa makala kamtala ele to inolo ai mai bar la fo ya aku sokula kaya tu soal ma talma akelo ko fia me ya ele ngale kiom lang ti ngo so ka ngo ta ko le mai te lo tui au ko pot ya ta ti mai o mo mo lo fia sia vanon ne tal no ai lo fa na ta pena ya sia fa na ai fia sa ole ele umar le rumah sih ai umar on soi fu melna e foi le si auso totoro no tiata te mata latina kanga e fia yo le fe mai e fe mai il se mai ko ngade fengo fianga en fen confiti ale kang ya kinga e fia fa
Ada la mana kong el malo ka ko ele fai kong el malo. Ele ang fa kong yang o fai mai ia fo mai. E man ia pia. Ya, la kilo mai ya fa ko. Ya la fai ki e matua al kenge. Ale velo tina wakili le lofa. Ale akangi mai la ya ko. Ele le ki le lusa la wafen me e kon fiki ai. Ale ke fe me fo mai fa yang fa ngi. Fe wo kumu le lofa. Ka ya. Ya fa la pisa mai de skolo. E fa pe a pe mai lo kenge. Ka kuwo ale sa ol palmia. Ol me moya. Ele lo fo lo mokua. Ol fi ka fa vale mele le tulanga la na ele se mo fie men yo e voi fe a un sau ya ka la sawa ko pe mai se I fa mo se ke fonga kwang chila pe fai nga mo se pe mi ka ro es lo uso al fe au te quería ma con la o que nga ma ka fa ma e ku wala fa ko velar le nga fa ya orang kula kelfong ai komisi famel ai komisi tui le mako fa kau li poki wa wil ma ele lo ponga nge o mai lo ya fam kala kula famel la ele vision ni sila le fa ngof ko ngof lo dal se skaki se samisi me ma so nge ya ko pe mai o lo uso le fe au au fe oki le mesawa el mako wa bai wale wa o vengi fa pe mako fa fe au mako nge o fai ya upu fa ma fa is o foi a mako a mai foi kan makinga o mako fe foi mako e va visioki a makaria le mai un makia rulo ke ile kali saulo male o kumalo e fe jaula le tulanga la kile le traficavi de o kupunga el covid ele notio tatu tangata fenkanga le fa kai minge ko fiti e kau fa makala fo I fa fo io se ba le la wo fa ye e la solo la solo nei se fa una tau tele ale tato alo ole fa tu tato referral hospital in ma le foi la tapai ni so di fatto fa wen fa mai me sai metse la ko fa u le fa ma ia ngarwile tato fa John Venture fa pa ma se fa mai fa fo mai lato ia fo mai uma mo mia kako factor que ona faile e lato do tonga fentai la ko ngapa ya con ile kako mai lor ka wa be fafo ale a con fikiane wiela ya le fa mai ukal kan mai o ikia فالماء فالماء تلي كوشيانو فابيو لو فيا موساتو كوشيانو في باanga انا نوينغا لا ole sirena proke tele ale chapipi le la fofua mole le matosanga le tau tele la mele wala fa no trainer ya tato fo mai fa toi ele ngato la na
le tulanga fo le la whangalo le telemedicine system. E whaia so tai tātou le lalolaki mai si fo mai poto lalolaki. I kaimi e pe fo mai mo me o tōna. Mo e whaile amano tātou fo mai o tu mata ai ma train ai. Mai o se fuafuanga kaukeni ele koe alo e se tatu malo o le sona tawe al covid le o tu le mene ia mai o te manatu tasi le broketi tau tele ale whenga malone Malawatai. Pal siri va bon le tulanga al covid tipo ani si o teu teunga ia ma le tulanga fo ai mese lava do wa mata fa lo ngo ti fa fo wa mata no mo mai la ole o tata na o tau le pe fatino ya dato polo ingal teme at least o le wa ya dato le i se mala malamba at the end of the tunnel ole i tu te lea le la o lea e matau e anga pe e makafonga teme nei ile kasi siranga lea na lotu al tato committee o tawe si vai liu le na batue ele li forma ta o tuai o to lua le na maua o le kwa vai ya o shama le ai al fa manu ngal na be o le va nga maua ki nga le mala nga bai o manga ai le official ki nga ele pipisi la ele tulanga le vai o ai e fa penga voi la e le saila ma o le fa mauninga vo na me a kilo ya e mo qua e le lo ka ma la kala ko kalie ma lo si savadi le ai ma se fa lo vo le mai ai ia tu nula o le fuanga la to o le me ka wai o to to mai al ko nga a fianga le o ele ta uela to o stanga to wa mai le covid o le mele ta umai il mele e ka ua te le fa wa o tato babao i fai il fai pe o puni fo o le fango lima ai ke li ai male no fo ba pale e kai me finka ai kai pupu ai kawanga tong pai pe no fo ba ba e ai la le vai nga ta pen ta fa me fa ve ai la o le immunity system le lo no venga mal lo stelle immunity system mal ko male Marcela o sila la immunity system o tali o le au kaunga le kongo kingo sa o kala ko fo ele fo fanga le tua il tangata fau kanga ai ku foi male au kau kongo kingo fai o nga tau masiama e o ku kongo o tino e tau la malos pe ya au tau ya e fa pefelan fa malus le me con la nga kawai le me ya le vat ya ka fio fi le siamba lo ko o lo kingo fo le ele tu la mal fango lima e lava il malolonga e le mele le telefone tao fiai le waku siamba ko ai waku I la umangava ya mai se ko
o lo o sia mauri ma o lima laso lo que acule me lo que angele me ia kanga lo me ai ia lo ku mo lo manga fau la inga sua ma sia mai kong ia mereka mafala me ai kamafa me ai palet ia me malanga e fa malo sia lo au tau au so fa ia ku lo lang sia ma fo ile o mai lo la ko mo kwa pingi lo sia mai e pepe kape e me fai fo ia vanga ran kape mo meu sia mo canes pe amaros fa mtala ala mali ole fo ole fo misala la e fai le tui tui lo pui onga ele ko misala lo le al silila ola la le kui ola le mele kui ko or kar onga kui siamo le misala ko kongo o siama nga kui ko kongo ai vai era la nga kui ko kongo siama nga vai inga ia fa ke ia lo au kau o le siama nga engwa ole siamo misala ia ngai lo le kamai kala ngai la ko o le vanga la le va vai la ngai foringa ia a ko vai la fasia kape mo langa menge o si fo siama o le poko ia tiskas e poko la lafia ko ma sui foringa la ngai kuye lo onga i lolo le o kamai ko o foringa la ia o le o le kale pe fale ka penga vai a kula o mai pingi lo o le mela nga ai man ko foi la iskanga e kai mia le mo wala se a fo is vaccine se kui e man ko nga pangia mo me o foi singa ma ko ma no si lo al ko ma no singa nga le welo ele au kau ki o siamara le o misela nga o le kui po o le kui o e sa mai mo ki o ki ale ko mo o ese misela o nga o siama ko o ko e o kwa ma kanguki ma kape a vo e au kau ki e fa penga foi la mele le la lo wa ko i lolo au kau o siamala i o kofi ki pangi lo ele au kau ki le immunity system mela nga kau ke le ai ka kom fai build up e grow le ia au kau ki mela ia malusia ia si more exercise exercise fa malusia ile ki mo ka dio au so fa i lo le o siama pengi lo ele au kau ki ngo pena le ngalpaunga si o si vaenga sa au fi kalango ai i me ai le me ka wale la son ngafi ngalpawa ya ka mai sila e ko iva Australia sulongo o melo ya Amerika e se laus fulu a fenga mama anga ngafi aquele rola pola le so inkia los fuko wafi ala fai o tanga kama mai umale we ai le langi ngei ele covid wa ongo sulu 5 milion ongo sulu 5 milion kakama ele covid Amerika lako o va como su familia Amerika lako a wo so mauru kanu mai onga le so le fe paloka Amerika mai la kai milnga e ya ule ko ke alka malo
o ka sala mo ku buafe ia e ma ilas Mas kan boleh vale vas fulu sela mo ku buafe olo wa ko fa wa kan kala ko al kasinga me kele salo o kilo el malo America il vale o fenga palo kala sui va novembre male va al kaini el USA al kaini el USA o ki o ko kael damage le makanga me ku pule fioki aka singa overview la singa inga la il mele i kanga kai me mai o mo sul 5 miliona le la lolangi ako Amerika sulfa miliona in kia iva mal ava miliona in kia o Brazil ongo miliona Rusia lo che si malfa miliona ia kungu ngei lima o e fa Amerika in kia Brazil Rusia le afa longo su 5 miliona ia e mai kungu ia fa afa e ongo su 5 miliona le langi ako le afa alongo su 5 kosu mo ku miliona le sa mai ia kungu ia fa o Amerika in kia Brazil Rusia maka kia le mele e kupu ngo mai lola i tangata fioki e kanga fioki we lolanga miliona lima sala wafi kasi mana apa miliona Amerika ia e lua se lau valsu kasi afi mai la fa yo kanga kol se lau kosu kasi miliona kol se lau kosu kasi miliona ai lu se lau valsu kasi afi kanga fioki mai a Amerika inkia e kasi mal kol biliona kanga se lau kol sulu i vafe kanga o fioki o mai ia Brazil lua se lau su kolu miliona se lau fixu fa afe tangata o fioki longo winga la mai kungu nge kolu a kungu nge kolu Amerika inkia Brazil e ongo se lau wafe tangata o fioki ia kungu ia kolu ang kakua malona ya senga se kikiro la ya senga o senga nga makamai ai le fama ang alvan sulo nga fe as fulu fa pilion o kasi kesi mal fa pilion akang kasi kesi mal fa pilion ang alvan sulo nga fe kakang ngal sulo nga mayang afi ngal fa fe ngo se lau kang fioki ile ko mu piko kele kang kai lo winga o singa la ne ni mai le mawa o le kafi finga mai kang ia ile ese o pulenga malo o le komunis ya makaku kem kalas komunisi kasi de leo nga sau al fa ko ngai fai folo umaka ile lima mai suka ko sa sau i lunga fai kionga ale fast mal tau tua wa ka yang ku uva va o fai la sang fai yang i va o le ni mai le nga la yo kalango ele mala le bangale e lua ia vai konfikinga so fu malo o le pui o ka uangi ma ia mal konfikinga e fai ka o mai ma fioki longa winga e sa ko kala malo so le mele mga oilo dia au le fai ngi ngayo inga se ia makanga fioki ka
le la wa ese le ngoka le o mai ai o mai pe o mai fia le le la nga kiri ko si kari ko ni magaku ngai vai fa penge au mai il ko rua le o ai vo yo le va polo fo muy bueno le tulanga la tau te le tatu talanga le Michela verso tolu tangata na fioti fana aisha langa ua mo mua ya tina fofo a wole o mo mua ka kui mo vai akua ua uile ma fa ko alanga lo fai la tu tui silia el fa fe tangata na tui wala ngau ka ua le mele on o ka kou le ua makua ngālu ko dua le nga maua sole au mkua fe kaka pero mga kuvo ile te la velo e oki ese mea pole ole upu ale si plestene ole malo ki ngā ro iai le malosi tau fie le tau na lua e siwa ka kalangoa ku iai so mai so sanga ka si al kari ya o fefe ka fa le la unga le ka vai mai le me sili on tau ka ko ke li o iai o le me piko sili on ka ko fefe iai o le fefe vale o le me volanga le fini le o vai e kau nga makua ka ko anda tu li o iai o le fefe vale ko fi ya e ang le fefe vale e akangi ai le so fatu tu ile tu male tele on famadiama ole mai asa maropa te do fionga ya e bana tua tau no tuai ban ta plabe de foi fia o mar kausanga fa ya kol fam si o ro kausanga Ko la se tu la loa vo dim tap ta ua. ta fa mato felo ngai pe